ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم من الهداة المهتدين ولا تجعلنا برحمتك من الضالين المضلين. يقول رب العزة في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que l'honneur et l'élévation de gré soient accordés à notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est parvenu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à l'occasion d'un jour de l'Eid: لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque communauté a une fête et ceci est notre fête, rapporté par Al-Bukhari. Al-Eid, la période de joie et de réjouissance. Or, la joie et la réjouissance des croyants dans cette vie d'ici-bas tient au fait qu'ils ont gagné en ayant accompli correctement un acte d'obéissance envers leur Seigneur. لأنهم صاموا أمروا بالصيام فصاموا وأمروا بالقيام فقاموا فوجب على رب العالمين أن يعطيهم جائزتهم. Ils espèrent ainsi avoir obtenu la récompense pour leurs actes puisqu'ils ont la certitude en sa promesse de la leur accorder en sa grâce et en sa générosité. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre honoré, dit qu'ils se réjouissent de ce que Allah leur accorde par sa grâce et sa miséricorde, et ce qu'il leur accorde est meilleur que ce qu'ils amassent. En cette occasion bénie, je vous rappelle également d'entretenir les liens avec les proches parents. يعني بمناسبة العيد نأمر جميع الإخوة بأن يتواصلوا مع أهليهم ودويهم وأن يباركوا لهم هذا اليوم، هذا يوم الجائزة. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam de bon guidé a recommandé. Et lui sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ce sujet: أطعم الطعام وأفشي السلام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل جنة ربك بسلام. Donne de ta nourriture, diffuse le salam, entretiens les relations avec les proches parents, accomplis tes prières surrogatoires la nuit pendant que les gens sont endormis, tu entreras au paradis en sécurité. Chers bien-aimés, visiter les proches parents lors des occasions de joie comme le jour de l'Eid fait partie de l'entretien des relations avec les proches parents. Et ce qui est visé par les proches parents, ce sont les gens qui sont de tes proches de côté de ton père et du côté de ta mère. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Je vous recommande, chers frères, également de vous rendre visite les uns aux autres et de vous offrir des cadeaux mutuellement. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. لا ننسى كذلك في يوم العيد أن نزور جيراننا وأن نقدم لهم بعد هدايا. Échanger les cadeaux entre nous, Inch'Allah.
Je vous rappelle en outre, mes chers frères, deux fois, de jeûner 6 jours de Shawwal, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man sama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et fait suivre ce jeûne par 6 jours durant Shawwal, sa récompense ressemble à celle de quelqu'un qui jeûne toute l'année. Alors, ne ratez pas ce bien imminent, surtout que vous avez pris l'habitude de jeûner. يعني ما حد إنسان ما زال يلا خرجنا من صيام الفريضة فندخل إن شاء الله في صيام النافلة أو السنة. Alors ne ratez pas ce bien imminent, surtout que vous avez pris l'habitude de jeûner. En effet, il n'y a pas beaucoup d'actes surrogatoires qui permettent d'obtenir une telle récompense. للصائم فرحتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذا يوم عيد الفطر، نحن نفرح بأننا قد صمنا وقمنا، نفرح بفطرنا إن شاء الله، ويوم القيامة نفرح بصيامنا لأننا أطعنا ربنا. Le jeûneur a deux joies, lorsqu'il rompt le jeûne et lorsqu'il sera accueilli par Allah, qui sera satisfait de son jeûne, il aura sa récompense. غادي يكون عنده الجائزة، لأن هذا اليوم يوم العيد بالخصوص عيد الفطر يسمى بيوم الجائزة. C'est la journée de la victoire parce que فزنا على أنفسنا. Les shayatin, ils étaient enchaînés، فبقى الإنسان مع النفس ديالو، ففاز عن نفسه. لما تركنا الله سبحانه وتعالى وأنفسنا، المؤمن فاز على نفسه. إذا كان يوم العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص عيد الفطر، وقفت الملائكة على أبواب الطرق تنادي المسلمين: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، لقد أمرتم بالصيام فصمتم وأمرتم بالقيام فقمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. اللهم اجعلنا من الذين صاموا رمضان وقاموه إيمانا واحتسابا. آمين. اللهم اجعلنا من الذين أدركوا قيام ليلة القدر. اللهم اجعل أجرها وثوابها في ميزان حسناتنا. اللهم قد خرج رمضان، فاللهم يكون قد ذهب بجميع ذنوبنا. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم في شهر رمضان من النيران. اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم اعتق رقاب جميع المسلمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم لا تخالف بنا عن نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمرون في الصيام حتى بعد رمضان. اللهم اجعلنا من الذين يستمرون في صيام 6 من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس ويوم عرفة ويوم عاشوراء. اللهم اجعلنا من الذين يحرصون على الصيام طول السنة. اللهم اجعلنا من الذين يشفع فيهم الصيام والقيام غدا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الذين تقبلت منهم صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لجميع المسلمين. اللهم لا تخالف بنا عن نهج نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك فيك.